चूड़ी नवा चूड़ी चूड़ी कौन है रे मु चूड़ी वाला फेरी वाला हाँ आ क्या ना चूड़ी चूड़ी आंचे जे बिल्ले माले कियो छे बिकुजो बिलो वाला एडा बिल्ले माले ना आ ए सब जो छंती ओरा सब गछ पतर रे वो जानि पाइलिनी मु नाय नाय हाँ। बोली आइलु आ हां एडी कियो अछि कि तोर ए गाँ रे अछि सारू गाँ रे नानी हर नानी हर हां नानी हर कि धरम नानी हर धरम नानी ओहो हां ले तो जोई की अछि रे हां किए रे से कालिया दोरा तोरा हां सते गया हाँ। से केताड़े बोल रे से आओ हां या डाके दे ए हम नानी हेले आस्थियो तो काई तो नानी कोड रे डाके तो नाना की ना रे गेली गेल्ली कोड अछि रे ए गेली नानी ए किए गेल्ली नानी अछि रे गा रे एठी आइले तो एइडा ए ये के डाकिला हिसाब कर मते एन तो भाई धरम भाई बोली कहू अरे भाई कहला लो ए माइडा चिन्नी पारु काहे कने आती हेड रे तो पाइलानी यहाँ एडा मो भाई टपरा ए ये नानी टपरा हां मो भाई केते ना तो कुआर जाई आउ न थलु नानी हां सुराट रे रहली छंतो थलु ए छंता चलो थलु नाइलो छंछा चलौथिली हां तापरे ओडिशा पळी आसिली हाँ। ओडिशा रे तो फेरी करूची आ चूड़ी बिकुची आ मो कथा मन बन्न थिला केते मन पड़ले कोन करिलो हां भाई भौंडी प्रेम अछि नै मो भाई टपरा भाई टपरा हां हो एला दे क्या भाई तू बाहाई न औरी बाहाई। ए मा मु कहले मो भाईटा कुआर गला विवाह मते मीडिया भार ठरो आली खोदली हो अब आम गार झियाडा देबी बाबू हां 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 हल। हां हो देखबू डाकी देबी काई देखा दी हां राधा डाकुची देखियो क्या ना देखियो रे क्या देखियो से पिलाटा देखायो है पिल्लेडो देखियो हां हबगिरीरा नानी ओ आ ना की नालो तो ना की नालो छिया मोना अफली अपनी अपुनी ना नालो नानी से तो अपुनी मुकिंदी हेबिलो ए माता नाडा अपनी रे से अपुजी हां ता ना अपनी ता ना अपुनी हां हले सियापियो सियापियो हेला हबगिरे हां हां आ पत्थर जा तू क्या आगे तो आना ने क्या रे ए जे आना पत्थर नु तू तमना गणाउ तमना क्या ना हैं तमना मोना चुचुंदरे हां बढ़िया मु भी भाई जा हे जिया मु भी काहे की से निस से पोकड़ दंद रे ए ए मोते करा की कहलानी ए निश्चय दाढ़ी हां ए सब जा सेलन रे चिकन है रे आंग भी भाभी जा भंडारी रखे खेल रे खेरे गिरा हो डाके भंडारी डाकी दउजी हाँ। आगे सेलन एपटे कोपटे अछि कि सेलन अच्छे एपटे अछि कोपटे यार अछि कुआडे यारे कुआडे यारे याडे ए बो हां ता नाम धर के दू पळे ता नाम डाके तार ना कोन की ता ना गया हां ता ना क्या गधिया ना क्या कहदले गधिया बारी को गधिया बारी को हां 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 नाइ तो आउ जणे कहला आउ कोन गोटे नाटे कहला बांको बारी को बोलिगिरी हां हेइथिबो केतलो को ना होजियो आउ दे बांको बारी को हे ओ क्या ना गोधवा नाटक वाला पर करतो क्या तमर को गा कुआड आइलो क्या ना हमर छड़े को गा पुरुषोत्तमपुर तमे क्या ना मार जाति रे भंडारी बारिको बारिको ले तमर सेलने बगैचो पकैछु कोडे एठे 300 के रे हां हमर गोटे पिलाटा आइजी ता खेर कर देले बा हबसी कर देबी भले आउची ना आउची काटी करो तंदल बेग कर दे अधिकारी बाबू हां आगे हां हां हमरा बारिको बाबू बारी बाबू ओ दंडवत थला गोडो टेकुछु हमर अभ्यास तमरो आंकन आगे बांको बारिको ओहो हां आउनु कर देबी भलो काम करू हेले टिके काम कर देबी हां बस तम बस केते ओ 150 जति हो बस 300 देबी हां दबु हां नष्ट हबो हो नष्टी हेलो हो हाँ। मो जुगो पळौची टिके नष्टी एका होगा मो जुगो पळौची जाउए बस टी बस थाई दे बाबा हेडी अरे आबो जोग पळौची टी धाई धाई बुले दियो टिके बेल्ट रे काट दो बारीको बुआ बोलो तो खटिया कोन आउजुची आउजुची हां हां अरे बे स्प्रिंग नागिची गरम नागुची हे आ भारी गाऊ गरम नागुची हां बाबा ऐसे सुईतीटा मारते रे
ହଁ ହେଲା ହେଲା ତମ ବସ ହଏ ବାରିକ ଏ କିଅଣ ତାକୁ ଚୋରେଇଥିଲା ନା କିଅଣ ଖେର ହବ ହଁ ଯଦି ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ହେଲେ ବେକୁଟା କାଟି ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧି ଦଉଛ ପକେଇ ଦଉଛୁ ହଁ ହଁ କାହିଁ ଟିକେ ମଖମଲ କନାଟା ଆଣିଲୁ এইটা কেমনটা দৌন ও এটা কি কোনটা কোড বাঁধিল এটা খড়গপুরରୁ ଏ ଆଳୁ ଅଖାଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ତମେ ଦୁଧ ସେମିତି ରଙ୍ଗୁଟା ବୋଲିକି ସତେ କି ହଁ ଓ ଦାଢି ପଡିବ ବାଳ ପଡିବ ବୋଲି ଏଟା ପକେ ପଡିଯିବ ହେଲା ହେଲା ଭଲ କନ କାହିଁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଓ ଆଗେ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବ କାହିଁ କ୍ରିମ ଟା ଟିକେ ଦେଲୁ ବ୍ରଶ ଟା ବାରିକ ପିଲା ଓଲୋ ଏଇଟା କେଣ ଏଟା ବର୍ଷ ବ୍ରଶ ଟା ହଁ ଏ ଯୋଉ ବହିରେ ତୁ ନମର ହଉଛି ନାଇଁ ହଁ ଏଟା ସେଲୁନ ରୁ ଆଣିଛି ବେରା ମୁଁ ହଁ ହଁ କାହିଁ କ୍ରିମ ଟା ଟିକେ ଉଠେଇଲୁ ଓରା କେଣ ଏଟା କ୍ରିମ ଟା ହଁ ହଁ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ବର୍ଷ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖୁ ତ କଣ ବାସନା ହଉଛି ଗନ୍ଧିବ ଏ ବାରିକ ପୁଅ କିଆଣ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବେକ ଫେକ ସବୁ ନଗେଇଦେଲେଣି ଆକାଥରେ ତ ଏଇଠୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେବି ଆଉ କେବେ କହଳିବନି ସତେ କି ଆଉ ନା ଭିବା ହବ ଏବେ ବିବାହ କି ଆଉ କଣ ହେଲେ ଫେର କରିଦେବି ହଁ ହଇରା କତୁଟେ ଟିକେ କାଲୁ ओ क्या हला ए धर ठेर हो बोलला क्या हला क्या है डरुची केड़े एडा कोइची ना क्या नमा सानुडा आज जेल देखिल डरियोनी की थोड़ा एड़ा ओड़ा कोइची क्या उनची के ଆଖେରା କେମିତି ହବ दिया दिया बोले হবে সরাতা স্যার সাহেব দাঁড়াও করছো না না କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ଏଇଟା জিও দাদা ଖୁରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଓ এই আরে কাটুছি ভাই କାଟି ଭାଇ ଟିକେ କାଟିବ স্যার দাঁড়ো নাই ହେଲା ରହିଗଲା ନାଇଁ 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 ସେ ଭିବା ହବ ଏବେ ହଁ ଆରେ ଖୁରୁରେ କାଲୁ ଟିକେ ଖାଇଯାଅ ଏ ଶାଳା ଏ ଇଏ ଆଉ ନା ଦେଖେ ଶିଖିଆଣ ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା କରିଦେବି ଇଆଡା ଆବେ ଟେକି ଟେକି ଧରି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ପଡ଼ିଯିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ ତା ସେ ଆଇବ ଶାଳା ବବେ ହଏ ବାରିକ ପୁଅ ତମେ କାତିରେ ଧରି ଆଇବ କ୍ଷେର କରିବ ବୋଲି କି ରହିବ କିଏ ଏଇଟା ଖୁରୁଟା ମୁଁ ମହାପୁରୁ କରିବାକୁ କାଲିକୁରୁ ଶାଳା ଧାଉଁଛି କେବେ ପଚେଇଥିଲ ଏଟାକୁ ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଆগে ପଦେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପଦେଇନି ହଁ ଦେଖି ଭଣ୍ଡାରୀ ପିଲା ଗିଆ ଘଷି ଦେବି ଟିକେ କୋଉଠେ ପଥରରେ ରୋଡରେ ହଁ ଆଉ ଦେଖ ମା ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଥା
ଆଉ ମୁଁ ବିବାହ ହେବିନି କିରେ ତୋର ତ ଏଇଠି ହଁ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ହରିବୋଲ ପକା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହରିବୋଲ ପକା। ନାଇଁ 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 କ୍ଷୀର ଭାଇ କରିଦିଅ, ମତେ କ୍ଷୀର। ବିବାହ ହେବାକୁ ଟିକେ ଦେ ରେ ତୁ ବରେ ସେତେବେଳେ ଧାଇଁ ପଳଉଥିଲୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏ କାଟୁଛୁ ବା କାଟୁଛି ଆଉ କାଟିବନି ଆଉ ଟିକେ ଫେପର ମାରେ ରେ ଆଉ ମାରିବିନି ବେ ଏମିତି ରହୁନୁ ବେ ଶଳା ଆସ୍ତେ ଶଳା ଭଲ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ। ଏଇଟା ଖାଲି ଢେପ ଅଛି ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ 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 ନାକୁଟା ଥାଉ। ସମାନ କରିଦେବୁ ନାଇଁ 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 ଥାଉ। ହଁ ଓହୋ ହଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଥର ଯୋଗ ପଳଉଛି ଛାଡ଼। ପଳଉଛି ହୁଁ ମୁହଁଟା ହଁ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁଟା ଫଟିଗୁଡା ଫଟିକ କେଡା ଇଟା ଗାଡ଼ି ଫେରେ ଦଉଛି ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ଖଡ ଏ ଖାମ୍ବ ହଟୁ ଆଣିକି ଇଟା କୋଉଟେ ପକଉଥିବ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ହଁ 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 ରେ ଭାଇ ତ ଫଟିକ କପଟ ଚିକଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ହଁ ହଁ ଏକାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ରେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ 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 ରେ ନାଇଁ ରେ ଏକାଣ୍ଡିଆ ଏପଟରେ ହଁ ପଡୁଛି ରେ ହଁ ସେତି ହୋ এইটা কেউটা হে ପହଞ୍ଚ ପାଉଡରଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ? ଏଇଟା ଆ ପାଖରୁ ଖାମ୍ବ ପାଖରୁ ଆଣିଛି ଓ ଆସ୍କାରୁ କିଣି ଦେଇଥିଲ? ସବୁ ଆସ୍କାରୁ କିଣି ଦେଇଛି ହଁ ତମର ସେଲାନକୁ ସବୁ ହେଇଠି ରାତି ନ ପାଉନ ଭାଇ ଜଗିବେ ଆଉ। ଧାଡି ନାଗୁଛନ୍ତି ରେ ଏବେ ଅନୁକୂଳଟା ତ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନା ସେଲନ ତମର କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି ଆଉ ଭଲ କ୍ଷୀର କରୁଛ। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଇଏ ଏ ବାରିକ ପିଲା ଶୋଇ ପଡିଲା ଆଉ ନିଦ ହେଇଗଲା ନିଦ ହେଇଗଲା ଭଲ କ୍ଷୀର କରିବ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଉଠେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ ହଁ ଦର୍ପଣଟା ଦିଅ ଦେଖିବ କିଏ ହେଲା ରେ ନାନୀ ନାନୀ ଲୋ ଶଳା ସିଏ ସିନା ତୁ କହୁଥିଲା ତୁ ଖେର ହେଇକିରି ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହାବି ଶଳା କି ଖେର ଗଲା ଆଉ ସିଏ କଣ ମତେ ଆଉ ବାହା ହବ କଣ ରେ ସୁନାରୀ ମାଢ କରି ଦୁଇଲା ସୁନାରୀ ମାଢ କରି ଦଉଛି ମଣିଷ ତ ମଣିଷ କୁକୁର ଗୋଡେଇବେ ସିଆଡେ ଗଲେ ଆସିଲାନି ରେ ଫଡା କରିଦେଇଥାନ୍ତି କୁକୁରଟାକୁ ପଇସା ଦେବେ ଏ ମୋ ନାନୀ ଦବ ବେ ହଁ ସଞ୍ଚଳକୁ ନାଇଡୁ ଗଲେ ଆସ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି ହେ ସଞ୍ଚଳ ନାଇଡୁ ଗଲା ଆସିବ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆସିବନି ହଁ ହଉ ଯା ହେଲେ ହେଇଟି ଏ ବାରିକ ପୁଅ ତମେ ଯାଅ ହରି ତା ଅପା ଆଗା ଦଉଛି ହଁ ତମ ବିବାହ ପରା ବାଧା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ପଳେଇ